Bienvenue dans la leçon de conjugaison. L'imparfait des verbes être, avoir et les verbes du premier groupe. نذكر les objectifs من هذا الدرس. Savoir conjuguer les verbes être et avoir à l'imparfait. خصنا نعرف نصرف les verbes être ou avoir في l'imparfait. Savoir conjuguer les verbes en ER à l'imparfait. نعرف conjuguer les verbes qui servent ER, c'est-à-dire les verbes du premier groupe à l'imparfait. On commence Inch'Allah par la question numéro 6. L'exercice numéro 6. Recopier ces phrases avec la forme des verbes qui convient. عطاني هنا des phrases, عطاني entre parenthèses deux formes de verbes. شكون هي اللي صالحة باش تكون يعني مناسبة للسوجي اللي عندنا. Donc les oies volaient ولا voler haut dans le ciel. avec les oies كيطيروا عاليا في le ciel. Donc les oies volaient haut dans le ciel. Et bien, les oies, c'est pluriel. On a fini la conjugaison de l'imparfait. مع je, quand dit AIS, tu AIS, il AIT, nous IONS, vous IEZ, il avec S AIENT. Donc هنا راه باين. أنا نشرح la question إن شاء الله. les questions بعد نجاوبوا عليهم مرة واحدة. Elle regardait le pingouin avec curiosité. Elle هادي غير من خلال هادي كيبان لي واش من فورم لي صحيحة. Donc elle regardait le pingouin avec curiosité. les oies كانوا يشوفوا le pingouin avec curiosité بواحد الفضول. curiosité هي الفضول. Cette oie lui parlait et lui posait des questions. Cette oie هاد الوا elle بحال اللي راه عندنا هنايا elle. donc elle lui parlait واش avec T ولا avec S et lui posait avec T ولا avec S des questions. كتهضر معاه وكتبوزي عليه وتطرح عليه des questions. d'accord. tu واش était ولا était seul ou en bande. tu étais seul ou en bande. tu إلا مشينا للقاعدة ديال لا كونجوغاسيون ديال l'imparfait de être avec tu راه كيبان شكون فيهم. داكوغ. سهلة راه القاعدة كاينة في الصفحة اللي قبل صفحة 102 راه سهلة باش تعرف شكون فيهم اللي صحيح. داكوغ. بوز باش نمشيو نجاوبو على الكيستيون. donc on répond aux questions. la phrase A كتقول les oies volaient haut dans le ciel. كما قلنا هنا les oies pluriel و l'imparfait ديال pluriel هو voler. قال recopier les phrases. يعني خصني نعاود لي phrases ونكتب voler ماشي هادي. نكتب les oies volaient haut dans le ciel. D'accord. B. Elle regardait le pingouin avec curiosité. هنا elle pluriel, ça veut dire هادي راه كتكون مع elle sans S وهادي كتكون مع elle avec S. donc هادي هي la réponse. هادي لا تصلح comme réponse. نكتبو la phrase elle regardait AIENT le pingouin avec curiosité. La phrase C. Cette oie, elle, lui parlait ou la parlait. إلا قلنا مع elle مشينا لي verbe du premier groupe. مع elle غنجبرو AIT ماشي AIS. donc هادي. et lui posait هي نفسها AIT la terminaison AIT des questions. donc نكتبو les phrases. cette خصنا C عفوا C majuscule.
7 wa Louis parlait et Louis posait des questions. Je vois la phrase D. Tu étais seul ou en bande. هنا إلا رجعنا غير القاعدة نجبرو بأن tu la terminaison ديال l'imparfait ديالها هو était avec S. Tu étais avec S seul ou en bande. D'accord? On passe à l'exercice numéro 7. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. عندي les verbes هادو بين قوسين وخصني نكونجيغيهم في l'imparfait. غادي نشرح l'exercice ومن بعد نعطيكم مهلة تفكير باش تكتبوه ان شاء الله ونصحوا. D'accord? Le pingouin être jeune. Le pingouin عرفنا كان jeune كان شاب صغير. دونك هنا le pingouin كيتكونجيغا مع le verbe غادي نكونجيغيو le verbe être في l'imparfait على حساب البانغوان. ولكن انا البانغوان ما عنديش كضمير. كيفاش غنعرف نكونجيغي؟ خصني دائما ملي كنجبر الضمير ماشي برونون، يعني ماشي جو ولا تي ولا il ولا ال، اش كندير؟ خصني نحاول انني نشوف شكون الضمير اللي نقدر نعوض به لو بانغوان. الضمير اللي نقدر نعوض به لو بانغوان هو il. دونك هنا بحال اللي راه عندي موطع لو بانغوان عندي il، و il مع être في l'imparfait راه باين. داكور؟ بحال اللي راه عندك هنايا il. B. Il, سهلة. Rêver, le verbe rêver, c'est un verbe de premier groupe. كنزول غير ER ونزيد la terminaison. De la jungle et avoir. هنا le verbe avoir حتى هو نصرفو في il. Très envie de la découvrir. Il rêvait de la jungle et très envie de la découvrir. كان متحمس باش يديكوفري la jungle. Donc هنا le verbe rêver وهنا le verbe avoir. نزيد نشرح إلا باقي donc باقي COD. Il l'appelait le monde des couleurs. Il مع appelé نفس الشيء. هنايا terminaison نزول ER نزيد لي terminaison على حساب il. Le monde des couleurs. عرفنا le monde des couleurs. Il a quitté la banquise et sa famille et se vers le sud. Il هو بدا le pingouin quitté la banquise. quitta la banquise غادر la banquise أو لا القطب المتجمد. Et sa famille, العائلة ديالو, quitta la banquise ou la famille. Et se dirige, le verbe diriger, c'est un verbe du premier groupe. On dit le R, on dit la terminaison à la sabienne vers le sud. D'accord? Pause. جاوب على خاطركم ومن بعد كملوا la vidéo باش نريبونديو على la question. Donc نجاوب على la question. هنا عندي le pingouin être jeune. Le pingouin être jeune. هنا كما شفنا بأن لو بانغوان نقدر نعوضو il مع être نقول il était. Donc était avec S. Le pingouin était jeune. Il était jeune. Il rêvait. قلنا هنا كنزولو R rêve وغادي نزيد لا تيرمينيزون على حساب il. لا تيرمينيزون على حساب il هي A I T. Il rêvait de la jungle et avoir. Avoir مع il نقول avait. Il avait très envie de la découvrir. Il l'appelait. هنايا نفس الشيء نزول على نضرب على ER. Il la هنايا بلا ER ونزيد لا تيرمينيزون على حساب il وعلى حساب il كنزيدو A I
T. Le monde des couleurs. D, il a quitté la banquise et sa famille et ce هو بعدا dirigé كما قلنا ضرب على ER نخلي غير لو راديكال ونزيد لي تيرمينازون على حساب إل دائما هي AI T. داكوغ هادي لا ريبونس. نشوفو لا ريبونس ديال لا كيسيون لي من بعد. il était عفوا le pingouin était أنا عرفت بأن عندي خطأ هنا دونك مع إل خصني نزيد تي ماشي اس هنايا تي عفوا مزيان دركنا الموقف. il était jeune. Je m'évalue la question numéro 8 كتقول même consigne que l'exercice 7 نفس السؤال بالنسبة للإكسرسيس 7 يعني السؤال اش كيقول conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait حتى هنايا نقول conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. عندنا لا بانكيز شرحت السؤال كما العادة ونعطيكم على التفكير. donc la banquise le verbe être immense la banquise كبيرة جدا belle et toute blanche بيضاء جميلة وبيضاء. donc la banquise هنايا شكون هو الضمير اللي نقدر نعوضو بها هو elle بحال عندي هنايا elle غادي كونجيغي مع être. b au loin des pingouins formaient des taches noires et blanches. قالك من بعيد لي بانغوان كيكونوا دي تاش نوار اي بلانش يعني البانغوان تشوفهم من بعيد كتشوف نقاط بيضاء و سوداء. دونك لي بانغوان هنا نقدر نعوضها باش من ضمير باش من برونون il بحال اللي عندك هنايا il موطع لي بانغوان والفيرب فورمي. نو الضمير هنا باين نو سويتي vivre ce beau moment كنتمناو نعيشو هاد لو بو مومون. هنا سويتي سا فيرب دو بروميي جروب نصرفو في لامبارفي مع نو لا تيرمينيزون ديال نو راه كاينه في القاعده. جي apostrophe avoir مع جو l'appareil photo orienté vers cette grande colonie. l'appareil photo كانت موجهه لحد المنظر الكبير لا كولوني المملكه ولا الا بغينا نقولوا. tu le verbe insister الضمير باين insister pour que je prenne plusieurs photos قالو ألحيت على أن أخذ عدة صور. tu le verbe insister pour que je prenne plusieurs photos. هنا مع tu مع جي نو هادو كاملين ساهلين كتشوف غير لي تيرمين تزول او ار وتشوف لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. داكوغ يلا بوز ونجاوبو ان شاء الله على الكيستيون. كما قلنا هنايا elle le verbe être elle le verbe être نقولو était A-I-T نقول elle était la banquise était immense belle et toute blanche. au loin des pingouins formaient des taches noires et blanches. au loin ils formaient غادي نكتب le verbe le radical ديال le verbe forme بلا ER ونزيد على حساب il اش كنزيدو A-I-E-N-T. au loin des pingouins formaient des taches noires et blanches. nous le verbe souhaiter nous donc la terminaison ديال avec nous راه باينه دونك غنكتبو souhait نكتبها هكا بلا ER ونزيد على حساب nous كنزيد اش EONS. Très bien. كنزيد EONS. Nous souhaitions vivre ce beau moment. J'avoir, le verbe avoir. هنايا كنقول j'avais l'appareil photo orienté vers cette grande colonie. tu le verbe insister غنزول او ونزيد على حساب tu كنزيد AIS donc tu insistais غادي نزيد AIS. هادي هي la conjugaison ديال l'imparfait du verbe du premier groupe مع tu. La question numéro 9 écris ces phrases à l'imparfait. هاد الفراز عندي ماشي في l'imparfait خصني نصرفهم في l'imparfait. donc nous sommes prêts pour le départ.
vous organisez le voyage. J'admire les beaux paysages. هنا مكونجيين في présent. فين هو الفيرب هنا؟ هو صوم. والفيرب هنا فين هو organiser. والفيرب هنا فين هو admirer. هادو ثلاثة لي فيرب واحد. هذا سي كل فيرب؟ سي الفيرب être. بحال عندك هنايا الفيرب être. هذا organiser avec ER وهذا admirer avec ER. دونك هنايا نعطيكم مهلة التفكير. Nous, être, l'imparfait, prêt pour le départ. Vous, le verbe organiser, l'imparfait, le voyage. J'admire, le verbe admirer, l'imparfait, les beaux paysages. D'accord? Et la pause. نجاوب Inch'Allah. Nous, la conjugaison du verbe être, l'imparfait. مع nous, nous étions prêts pour le départ. Prêts pour le départ. Vous organisez le voyage. Vous organisez l'imparfait, كنزول EZ, ندير EIEZ. Vous organisiez le voyage. J'admire les beaux paysages. J'ai apostrophe, admire, G, rôle, j'admirais. J'admirais, S, les beaux paysages. D'accord? Merci de votre attention. La prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.